Ассалому алайкум дӯсту бародаро ҳамватано ва инсонҳое ки маро мебинанд. Умедворам ки ҳама каса хубу сеҳат саломат ва хонобод ҳам сарбаланд ҳам бошем. Дӯстои азизам, ростӣ ман наворам кардан набудам. Гӯем баъд аз дидани як навор хостум ки манам як навори дигар кунам. барои ман дардноктаринаш алам меовардагӣ гӯем медонем ози мавзӯъ сари чӣ рафта истодааст. суҳбат мекунем. мавзӯъ сари инами шербачаҳо рафта истодааст. шербачаҳои аскарҳои пиёдагарди ҷанобшон. ино чӣ мегӯянд? аввал як бор мо иро гӯш мекунем, барое ки худи манам аз ҳамон кӯлоб ҳастем, аз хатлонзамин ҳастам ва имрӯз гӯем ки ба кӯлои бадахшонӣ ба эфир биромадам. сабабаш ки дарди бадахшон аст ва кӯлои мардуми бадахшона имрӯз мондан, яъне ки ман бо ту ҳастам, гуфтагӣ маъноро метиҳад. барои ҳамон ман гӯем ин кӯлоро мондам, ки кӯлои бадахшониро, ки то ки мардуми бадахшони азизи мо ба аскари пиёдагардҳои Эмомалираҳмон таваҷҷӯҳ натананд ва донанд, ки на ҳаман гӯем аскари пиёдагарди Эмомалираҳмон аст, балки ва мардуми хатлон, мардуми кӯлоб гӯем умуман ба дарди ино, гӯем ба ғами ино ғамшарик ҳастанд. гӯш мекунем аввал аскарҳои пиёдагарди ҷанобшона. Агар як ханада мардин бадахшонда як айноми шербачаи кӯлоб муқтанимда ҳами бисёр чорта пушти ҳами як чорта ҷинояткор ҳами одаме ки ҳами имрӯз як ҷомеаи теҷи оро мебора имрӯз ба ин дараҷа оварда расонда, бояд мардуми бадахшон бояд пуштибора нагиранд, дар волояти қонун бошанд, бояд ки ин одамо назди қонунда ҷо буданд. яки агар ин мардум бояд фромӯш накунанд. мисол мо халқи кӯлоб ҳичи надоштем, мо тоҷикистонро ором кардем. мо мисол гап мезанем, мо тарсонданӣ нестем. барои волояти қонун, барое ки бояд ҳамин қонун ҷиддӣ боша, оромӣ боша, аскарои пиёдагарди ҷаноби олӣ дар кӯлоб шаҳр, дар тоҷикистон, дар шаҳри кӯлоб моем ина роҳбари устод рустам набиев кардем. мо ҳама вақт тайёрем, ки ҳанун вақте ки давлат ҳукумат моро даъват мекуна, мо тайёрем. хуб, аскарои пиёдагарди Эмомалираҳмон ё дар вақти ҷанганд, пиёдагард буданд ино. аскарои вақти ҷанганд ино то оғози райбани 30 сол гузашта яку сувора нашуданд, олиам пиёда гаштистанд. оли бо дашти пиёда мегарданд. ино аскарои суворагард нестанд, ино фақат пиёда мегарданд. мардуми бадахшон ино як пенсионерҳо ҳастанд. ёра гуфтагианд, ки я бибироен гап занед, набоша пенсиятона наметавон. и 5 километр пиёдара гашта наметавонам. ёли куҷо раса дару кӯҳои бадахшон пиёда рафт гарда. ин аскари пиёдагарди Эмомалираҳмон аст. воқеан ҷои хандаоваршам аст ва бигӯем ки ҷои аламоваршам аст. ман аввал тамошо кардам, хандидам, баъд бо аламом кард, бо тамошо кардам, бо хандидам, бо тамошо кардам, бо хандидам, ки наход аз хатлонзамини мо, аз замон мо ҳамин хел падарҳо дорем дар ҳамин минтақа ва ба кадом фикр, ба кадом ақида ки инора пешниҳод кардааст ки бибироянд, яъне ки ҳамин гапа гап зананд, воқеан ҳам як хандаовар буд ва
аскарҳои пиёдагарди ҷаноби олиш ва фармон агар аз ҷаноби олиш боша, яъне ки сухани ира агар хел дастканал на ба ҳамин тоҷикиш ҳамин адабитар карда агар перевод кунем, яъне агар Эмомалӣ Раҳмон фармон бита ки Бадахшона киштан дар кор аст, ино тайёр ҳастанд ки бираванд бикишанд, яъне ба ҳамин маъно гуфта истодааст. ва ҷинояткор бояд дар пеши қонун бояд ҷавоб битад. Бисёр кори хуб, мо ҳам тарафдор ҳастем ки ҳар ҷинояткор дар пеши қонун бояд бишина ҷавоб битад қонунро. ва чаро авлодои Раҳмонов дар пеши қонун ҷавоб намедиҳанд, ё ки во ҷиноят намекунанд, ё ки во фаришта ҳастанд? Чаро мақомдорора бачаҳошон мераванд, модарои кучарува мезананд, мекишанд, ба 700 сомонӣ халос мехӯранд? чаро дигар ҷинояткор дар пеши қонун ҷавоб намедиҳад? Мо тайёр ҳастем ки ҳар як ҷинояткор, ман тарафдор ҳастам ки ҳар як инсоне ки ҷиноят мекунад дар пеши қонун бияд ҷавоб битад, агар ки ӯ қонун боша. Кӣ зид биромадааст ки як инсон ҷиноят кунад, пеши қонун ҷавоб надиҳад? Ва имрӯз мо чандин солҳо мешавад даъвои мо ва сар садои мо ҳам айнан ҳимояи ҳамин қонун аст ки кадоми ҷиноят кардааст, авлоди Раҳмонов ё ки дигар кас, бияд дар пеши қонун ҷавоб битад. Яъне даъвои мо ҳам ҳамин аст. Мо нагуфта истодем ки дар пеши қонун ҳеҷ кас ҷавоб надиҳад. Албатта ки ҳамаш кадоме аст, фарқ надора ӯ авлодаш кӣ аст, аҷдодаш кӣ аст, бояд бияд ҷавоб битад. набераи Эмомалӣ, хуб биёй рӯи қонун мегирем. аз куҷои пулҳоро гирифт? аз куҷои кар фарҳоро дора? аз куҷо заминҳоро гирифта аспхонаҳо кардагӣ аст? чаро раҳҳоро мебанда, мардум рафта наметавонад? чаро то аспхонаи фарзанди набераи Эмомалӣ Раҳмон асфалт асту, ӯ тараф одам зиндагӣ мекунад? оё одам аз асп да имрӯз қирбаш поён шудааст? чаро одам мерафтагӣ раҳ асфалт нест, набераи Эмомалӣ аспхонаш меомадагӣ раҳ асфалт кардагӣ аст? ва Эмомалӣ Раҳмон байни ди қишлоқ асфалт мекунад, шлабаун мемонад, пул битем гуфта. ва и асфалтҳои пулҳо аз куҷо аст? худи Эмомалӣ Раҳмон мегӯяд ки 1 километр асфалт $1 миллион аст. ин сухани ман нест, худи Эмомалӣ мегӯяд. аз куҷо ӯ қадар асфалта гирифт овард, рехт то аспхонаш асфалт буд? кани ҳамун қонуне ки ира ба ҷавобгарӣ бикашад, аз куҷо гирифти ту? Кӣ ту худа? чӣ ба Эмомалӣ дар фарзандаш рӯзи зодрӯзаш генерал туфа мекунад ва қонун ира ҳечи гуфта наметавонад, хат мекунад? як кӯдак, як наркомана генерал метавонад? кани ҳамун қонун? чӣ ба ино ҷавоб наметавонад дар пеши қонун? ӯ кадом қонун аст ки фақат занаки ғариб ҷавоб бояд бита дар пеши ӯ? кани ҳамун қонун? кӣ зиддият биромадааст ки як инсони ҷинояткор дар пеши қонун бояд ҷавоб надиҳад? ё ки мамам дари кулобӣ гап занам? яъне ки инсонҳое ки мафкура надоранд, инсонҳое ки воқеан ҳам багем ки мағзошон қоқ шида мондагӣ аст, дар дуруни сар ов расидагӣ нест дар он мағз, инам хеле мешавад. новобаста ки аз минтақаи мо ҳаст, ино бузургони мо ҳастанд, калонои мо ҳастанд. бояд мо ҷавонҳо аз ино бояд ибрат бигирем. мо ҳеҷ надоштем, нами ҷанга тинч кардем. ба ташаббуси ҳам ҳечи надоштан ҷанга тинч кардани шумо, худи дохили шаҳри Кӯлоб газ дошт, ови гарм дошт, постоянно свет дошт. ҳечи бо надоштен ҳечи дигар, ҳама ай газам мондем, ай светам мондем, ай отоплени овои гармам мондем. ба ташаббуси нами пиёдагардҳо. ва шумо то ҳозира пиёда гашта истодем, авлодои Раҳмонов гуногун савора гашта истоданд. то самолёту вертолёту, то Дубаи хонаҳои шахсӣ ва намедонам дигар чизо, то имрӯз ё савора гашта истоданд. не ки шумо пиёдагардо ва то имрӯза ҳолиам пиёда гашта истодем.
این هست باعث شرم، این هست باعث بگیم علم است که و ما جوانای خطلان زمین کولاب شما را نگاه میکنیم که پدرها بزرگای ما چی میگن، چی گفته ایستادن اینا و بعض حالت ها باید شرم میداریم. واقعا ما شرم میدارم که یک انسان با یک انسان استاد کاستوم پوشاندگی، کاستومش آستیناش چلیکاش محکم کردگی میگوی در تنش یک خوبچه پوشاندگی باشه، جمع شدن اومدین صبح مصفیدو نمیدونم چند سمی پنسیت وعده دادم با فکر پنسیتون رو بالا میکنم و میبروید پریموی این سخن شما یعنی برای قتل کشتار تیار هستیم. ای پشتی کی؟ ای پشتی امام علی. یک بار بگرد گفتی اما امام علی رحمان عکسای جوانی تا که در کلوب هستی و عکسای امروزه تا بمون بر ببر و کلوب نگاه که چه خیل بود. پیش از سال 90 کلوب ببین چی بود. ما برای جهنم بیولی ما اگروزانه در کلوب یک سویتافور کار نمیکنه، یک چراغک راه کار نمیکنه، در کوچه یک سویت نیست، با تشبس اینم پیاده‌گردیش شما باید این چیز یا غفارسیدای آسمانی گرد بود، لنگریفه آسمانی گرد بود، سنگک سفر آسمانی گرد بود. یکن او دیگریاش هم پیاده‌گردی شما بود. کجا شیدن هم پیاده‌گردو؟ یک بار شما سوال میکنین بین خودتون که برادر شما در یک منطقه کلان شدگی همراه شما انمو قشونهای پیاده‌گرد، اسکرهای پیاده‌گرد رهبری کردگی غفارسیدای کجا هست؟ دوستی شما هست پیاده‌گردا. امید 88 ای پیشتون گرفتن بردن زندان کردن با تهمت شما پیاده‌گردا یک بار یک یوریست گرفته دل امو را برداشته نتونستین حساب کتاب کرده از کجا قرضدار بود، چی قرضدار بود، حجتای امو را. یا که شما فقط درون کلوب در پیاده میگردین، این طرفاش در پیاده نمیگردین. لنگریفا کجا شدن؟ سنگک سفر و فرزندش کجا شید؟ رهبران شما پیاده‌گردها بود که آوردین اینمی جناب عالی را موندین در همیجا. کجا شید سنگک سفر؟ دامادش کجا شید؟ فرزندش کجا شید؟ رهبران شما پیاده‌گردها که همون وقتا هم امام علی هم قد شما پیاده‌گرد بود، همون اسکران پیاده‌گرد بودن. کجا آمدین رسیدین؟ کجا؟ یک بار دامو را ببینین، یک بار راه را ببینین. اون همیشه و یک دروازه ساختیان خیلی ارکه کردیان در آمدی کلوب ده بگوی که این آبادی هست. آمدن انا همین پیاده‌گردهایی که سوار شدگی آمدن همو چیزایی بگیم که تاریخی کلوب چپا کردن. یک تانکرانی بیگ صبوری که با وابشه بکون میگشت، ولی که تو خوبتر با پیاده میگشتی چختکی او که بکون میگشت. امروز با این سوارگردها که قداشید اومد چپا کرد تاریخی جوتا. کجا بودی پیاده‌گرد بگوی که یه روی قانون نیست، این تاریخ است. فرق نداره استالین ساخته است، گیتلر ساخته است، نمیدونم ارنولد شوارزنگر ساخته است، ایرا لنین ساخته است. فرق نداره. این چیزی است که تاریخ همین کلوب است. در کجا بودی اما کی؟ چپا نبر اومدی در اوجا گپ زنی صدا بلند کنی؟ یا که شما از کدامی میترسین خاموش نه و از کدامی نمیترسین در بالاش حراس میکنین، زوری میکنین. یعنی که نه از واقعا بگیم چیزی که علم میکردگی، درد میکردگی که پکلینی کلان
худшон дида сохта ба дастои худшон карда ва дар бари ҳамино буда ҳаминора раҳбарӣ мекардагӣ инсонҳоро бурдан кунҷи зиндон кардан, куштан, қатл кардан, худшон овардан то ба чишмошон дида истодааст чӣ хел дар кӯчаҳо занора мерақсонанд. дар пеши эмомалӣ бояд ӯ чиз шавад ва баъзан ҳолатҳо дар пеши худаш занаш намерақсад, не ки дар пеши эмомалӣ мебурояд мерақсад оира навохта. ва и амакӣ мегӯяд ки мо барои ҷаноби олӣ тайёрем. хонаошонда бирем бибинен олӣ хонаошона шояд ки 10 рӯза авқот доранд, бо 15 рӯза интизор аст ки фарзандаи Россия роӣ кунад. баъзеҳоша дар ҳамун синни сол рафтӣ, дар ҳамун умр рафтӣ, наход нафаҳмида бошӣ ки куҷо рафта истодааст Тоҷикистон. як бор колхозу совхозо биро акай пиёдагард сарбозои пиёдагарди ҷаноби олишон як бор колхозу совхозо бира ту ки бо айма калонтар ҳастӣ, ту бо бештар медонӣ совхозу колхозо чӣ хеле буданд. ҳозир бира пустиния шидагиян чӯли Арабистон обод шидестай, Тоҷикистон чӯл шидестай. ба ҳамуқа ову ба ҳамуқа доштагӣ чизаш ти як инсон баақл боши камтарак мафкурат боша фикр накардесте ки аз куҷо шида истодаанд ин чизо, ки ёра вайрон карда истодааст. и чӣ хеле давлат аст дар ҷои сохтан вайрон шид рафт ҳама. и тарафат биро ферморо бибин чӣ хеле фермо буд. имрӯз гӯшта дар телевизор мебинӣ рекламаша. вақте аскарҳои пиёдагарди ҷаноби олӣ дар дуруни кӯлоб дар туалет зани кӯлоб хоб буд. аскарҳои пиёдагар дар куҷо буден шумо? дар куҷо буден? защита накарден зана? ҳамун зане ки ману ту бар ин бачаҳои кӯлобӣ зоидагӣ буд. як камтар истарак аз дуруни шаҳри кӯлоб бибиро. ҳамун модароро аҳволша бибин, ё ки бира дар дуруни бозор аҳволи модароро бибин. аскарҳои пиёдагард мо ҳамин рӯз дазадем ба ташаббуси шумо хати. як бор амаки калара кор фармондан дар кор аст. худованд чашма барои дидан офаридагӣ аст. гуфтагӣ аст ки ишам бибин, дигаришам бибин. лекин намебинӣ ки кадом аҳволда аст. бира дар кӯча модароро бибин. охирон бугӯ кай кирта кардагӣ ҳастӣ? ту мардак ҳастӣ? биги я микрофона я телефона биги, я телефон биги бибиром телефони ки хита сёмка кардагит хати. бибиро дар кӯчаҳо ҳамун модароро сёмка кир. бугӯ охирон бор кай кирта хариди ба худа? мега 4-5 сол пеш. як модар дар 5 сол барои худаш як либос харида наметавонад. як кирта харида наметавонад барои худаш. як модар 5 сол мешавад, 4 сол мешавад. ё ки наворои дигарро надидааст. ё ки шумо амакиҳо ҳам хел шидагӣ ҳастед, то қадруни шаҳри Кӯлоб дахолат дорад ба шумо. Кӯлоб аст. атрофи Кӯлоб Кӯлоб нест. атрофи Кӯлоб дигар ба Хатлон дахолат надорад. восеи тарафа тарафи дигараш Хуалин, Муминободӣ тарафҳо дахолат надорад ба Кӯлоб. бус дигар чиз аст, ҳамхел аст. фақат дуруни шаҳри Кӯлоб узи ҳамин тарафдорои Раҳмоновда фақат Душанбе Тоҷикистон. ай Душанбе берун Тоҷикистон нест. шумо дози фақат Кӯлоб Хатлон ай. ай Кӯлоб берун Хатлон нест. як бор бибирои тарафҳои восеи тарафако биё камтар. як дуруни қишлоқо бира. ба аҳволи ӯ қишлоқоро бибин. аскари пиёдагард
все равно пиёдае ки бигард охи пиёдаи Иисус чӣ фарқ дорад? Ту все равно свора нестӣ. Бигард, бира Иису биё. Манзара дама мегам бини хӯрид ё гӯшт мехӯрӣ ё мошт ҳамин ҳардаш якше. Бира пиёда бигард. Як бор бибин, ҳоли аҳволи мардума бибин. хонаҳои мардума бибин. Як бор агародои мардума нигоҳ кӯ. Чул шидагиай, чул хор биромадаги аст, хор. уҷа дига шитр парвариш карда мешавад, дигар чиз парвариш карда намешавад уҷа. Як бор списка биги аскари пиёдагард дар як сол чанд қадар фарзанди хатлонзамина мурда шаҳррасия мегиранд меянд. Як бор пиёда бигард. шумо бояд и организатсияи обществора ташкил кунед дар дарни хатлон. ман не, бояд шумо ташкил кунед ира. шумо назорат кунед. Як бор ба рӯйхат биги мардакша аскари пиёдагард чанд қадар ҷавони хатлон муҳоҷир аст. аз як хонадон чанд марди кор дорад. ба ташаббуси пиёдагардӣ шумо буд ки ин қадар миллат марди кор шид рафт. барои чӣ? Барои ки ҷара авлоди раҳмон гирифтагӣ аст, авлоди раҳмонов гирифтагӣ аст, авлоди раҳмонов гирифтагӣ аст, кӯҳора авлоди раҳмонов гирифтагӣ аст, дарора авлоди раҳмонов гирифтагӣ аст, раҳора авлоди раҳмонов гирифтагӣ аст. ҳамаш не ба ташаббуси худи шумо пиёдагардо буд ки ҳамира оварде монде. мефаҳмед амира? ва як бор шумо номус кунед пеш аз ҳамин гапа гуфтан аввал бибинед шароит чӣ аст, дар кадом аҳвол омадагӣ аст. ва хонадон бидро бира як 100 хона да бидро бисёр да не се равно пиёда мегарди бояд бурам хонадонро авқот павқотат мекунад шикамат сер мешавад. як 100 хона да бидро аз хона чанда муҳоҷир дорӣ? хоҳар, апа, янга гуфта бор пирс. аз 100 хона бибин чанда муҳоҷир мебирояд дар ғарибӣ. ва пирс чанд сол шид фарзанди шумо муҳоҷир аст. хонаи тоҷик ғамхона шид. пастар хонаи тоҷик ғамхона шид. ин ҳамаш ба ташаббуси шумову пиёдагардову ва дигариҳои моро ҷаннат мебурдагиҳо. ӯо моро ба амеди ҷаннат мебарем гуфта ҷанг кардан ва шумо пиёдагардо зидди ӯ ҷанг кардем. ин дунёмона ба дузах табдил додем. ва намондем ақаллан дар ҳамин дунё камтар зиндагӣ кунем. омадем дар ҳамин дунё гуфти ҳамн гапу омадем таваккалаш ба худо омадем монен охи зиндагӣ кунем буд. не намо шуморо ҷаннат мебарем. пасредникои худо дар замин моро ҷаннат мебурдагӣ омадану мо давлати исломӣ мекунем ва шумо хестен зидди вош не мо давлати раҳмониш мекунем. ина оли кушда назадем ака намедонам мушда чӣ тари мешидем не ки иша дидестем ози. ту худут ку ака ку ақл дорӣ. сини солат ба як ҷо расида истодагӣ аст ҳамун автоандомат. худут ба чишмот дидагӣ буди ки хатлон газ дошт, хатлон ови гарм дошт, кӯлоб шаҳр. ва гирди атроф фермаҳо буд, широ буд, заводои қатиқи қаймоқи сир ва ғайра. кани ҳамо куҷо шидан ҳамо? аскари пиёдагардӣ савол ба ту аст. аскарони пиёдагард ҳаматон ҳамунҷо умртон як ҷо расидагиҳо ҳастем. ягонтон дар онҷо ҷавон нестем. ман ку ҷавонҳоро надидам. фикр кунем ҷавонҳо ҳама дар муҳоҷиратанд. ҳоли худи худта пурсам чанд бача дар муҳоҷират аст. каме кам метарсам ки мегӯӣ 2 ё 3 таш дар муҳоҷират аст бача. ва ҳамин гапа худат мегӯӣ. ва ҳамунҷо будагиёро пурс. дур нара қалан аскари пиёдагард. ҳам қафота бигард пурс. ҳам 50 нафаре ки истодагӣ ҳастем. кадомитона бачатон Россияда? 49 таш мега бачам дар Россия аст. шояд ҳам устодтонам бига ки бачам дар Россия аст. шояд ҳамат бигем ки я бачаи ду бачаи мо дар Россия кор мекунад.
میفهمی نمیره با کجا آوردن زدین و انسان ها میخواهند که در شما کردین باطلاق شید ما در درون باطلاق زدیم کهگی شما دا انا که شما ما میخواهیم ببرویم با شما دا بلوی ما با کدستین دا شیشتا نه دا ای چیز نبرویم ما پیاده گردیم ما تیاریم جناب فرمان بتا میکشیم تون میدزدیم تون اگه بیستیم ما نکنم کهگی تون ما ببرویم ما در درون باطلاقیم اما در درون این شما زدگی نمیتونیم برومده ما کوشش کرده استیم خودمون ببرویم سمستایتینا اما ای چی است که بودا بلوی ما شیشته با کنیم اینه ای هستن آخی اینه همه حکومت گرفتن آوردن این رهبراشون امام علی رحمان است من راستی نوار کردن نبودم اصلا نه که بعد از دیدن همین نوار ما گفتم من نوار نکنم نمیشوه ای امکیم ده من نگم که ای امکی همه را جزیر کردین شما اگر ما نه اقلا ما توزه کنیم اگه شما را یک 4-5 دونه از ولایت سوخت رهبر بودن و تو امروز میگن که خوجندی ها خوردن 70 سال نه همه خوجندی رهبر بود یک 4-5 تاش بود یکی میگه خوجندی ها شما خورده کنی بودو میرم بینن میگه ها خوجندی ها شما 70 سال خوردیم اسفراگیش هم بینن ها خوجندی ها شما 70 سال خوردیم تو تصور نمیکنی که فردا میگه کلابی ها شما 30 سال قتل کرده تا این چیز را تصور نمیکنی که همین چیز میشود خوجندی هم 70 سال سر قدرت بودن در یک آدم دهنش نگفت که 70 سال خوجندی خورد 69 سال ایستادن که یک آدم گفتن نتونست که 69 سال شد شما خوجندی ها خورده استین 69 سال 11 ماه ایستادن که یک آدم گفتگی نیست که شما 69 سال 11 ماه خوجندی ها خورده لیکن همون روز چپشیدم سیستم سر کردن این چیزا گفتن و تصور که این گپ میشوه 30 سال کلابی ها قتل کردن نمیگن که یک چند انسان هایی را کردن که از کلاب بودن یا که نمیدونم از دیگر جا بودن میگن کلابی ها شما 30 سال بدخشان کشته شما 30 سال خوجند کشته بچوشا شهرمردار شما 30 سال کلابی ها کشته ای چیز تصور نمیکنی یکم بار همین سوال در پیشت نمونده یمکی ما که فرزندای شما از همون خطلان هستیم اگر هم از درنی کلوب هم نباشیم از اطراف کلوب هستیم نخود اینقدر مفکوره شما مایده شده باشه که یه بار فکر نکنه خودتون اون چیزی که دیده ایستادین شما هم را اساس کردن نتونسته ایستید طول ترس شما را جقیدگی است برای یک فوتبال برای یک فرزندش که در اونجا فوتبال بازی داشت کنفلیکت چی در کلوب در بالاتون ارمیاد رو ورد که آورده امام علی رحمان شماوی گراناتو زد استادیون پالپچون کردن و یعنی تکنیکا در بالات آورد رو ورد که بچه مرا ناخونش میغلطه در همیجا هوار میکنم کلوب تا کجا دا بدی عسکری پیادهگرد در کجا بدی برای چی امام علی رحمان برای ناخونی فرزندش تیار است ارمی بدرو را در کولاب و فرزندی کولاب کشته میشه و در تمام اینجا دهن تاوی کردن نمیتونی و تو امروز تیار هستی که بدخشان یراق بگیری برای با فرمان امام علی با کدام عقلت ای گپ گفتی با کدام عقلت ای گپ گفتی اینه ای از مشکلی جامعه برادران واقعا مشکلی جامعه اینه ای است
اشنایی بچیدم وقت من بعد شنویدن گپ یمی اماکی بسیار تشنه شدم. من خیلی هم غضبی شدم هم در پیش اومده یکم شپلقش میزدم. اگه مودای تری کمتر احترام با کلان هست نکی میزدمش. یه شپلق هم وقتی گوشش میزدم که پیاده‌گرد نمی پیاده داو میشدی اماکی. ما جناب عالی من فرزند خطلون زمین ما در بدر شدم مرا تروریست گفتگی است کو مرحمت کنین اماکیو بخیزین اپراودت کنین ما تروریستم ما کمبودی را گپ زده ایستادم بخی کو حمایتگری خطلون و حمایتگری یا که فقط حمایتگری جنوبین گپ زده میتونین صدها فرزندای شما را برای خاطر فرزندش امام علی رحمان تروریست زد برد زندان کرد در داخل زندان نه کمتر هستند بچه های خطلان زمین درون زندان پرشیدگی است و شما تا امروزه عسکرهای پیاده‌گرد جنوبتون خاموش هستید برو گپ زد چی به این کار شد چی به این جوانای خط کلوب زندان شد حداقل از خود دفاع که اول یاد بگی اماکی پیاده‌گرد امر در یک جا رسیده است اقلا یک بار از خود دفاع کردن یاد گیر از فرزند خودت دفاع کردن یاد بگی از زمین خودت دفاع کردن یاد بگی در بالای سرت خودی کلاب داوردن خیتایی ها را خود نمی اخبارو دا برآمد در داخل کلاب با شهروندی کلاب با مردکای کلاب آیلیگ ندادن خیتایی ها در کجا بودید پیاده گرد بگوی که ما دفاع میکنم ملت زمین ما خیتایی جنایت کرده ایستاده است که در اینجا آمده است با شهروندی من با آیلیگ نداده استن در کجا بودی کنیستی اماکی پیاده‌گرد کنیستی تو چرا در او خیلی حالتا شما سر صدا نمیتونین برورین چرا در او حالتا شما گپ زدن نمیتونین خاموشین نمیشنوین نمیبینین کر میشین گنگ میشین کور میشین در او خیلی حالتا و در بالای سری بدخشانی ها تیارین یراق بگیرین فقط اموالی فرمان بده تیارین که روین بدروین شما شرم نمیدارین این مردم بدخشان شما یا که فقط در بالای همین کما زورینه زیادو دنه خیتای در داخل کلوب هست کنی مردکی تو ما نکمتر دنیا داریم مبلغ قطعی عروس سنیمت میکنن ما نکمتر دنیا داریم که چقدر خیلی مردمی کلوب کیدت کردن پولاشون ندادن دفاع کردن نتونیست چی در اینجا 4 خیتایی در درون خانت آمده ای کار کرده ایستاده است ولی بدخشان که با است دورتر است در درون خانت خطلان کلوب کجا دیتا عسکری پیاده‌گرد یا که تو با بطره کار میکنی فقط امام علی فرمان بوده بطره مونه کار میکنی کنیستی تو چی باید را دفاع نکردی عیب نیست امروز همین گپا گفتن در شرم نداشتین شما با یک دیگریتون استاد و اولیا و شیخ حضرت مولوی و شرم نمیدارین همین گپا گفتن در من فکر میکردم هر جا اگر هم خیلی انسانی بیعقل باشه شاید باشه نه که کلوب نه نیست نه که من اشتباه کرده بودم در فکرم
که امروز شما ای پشتی یک دزد غارتگر تیار ایم که برادر خیتونه با یراق بگیریم بکشه. این شرم نیست؟ برای شما را همین گپ شرم نیست؟ یا اینکه شما برای این معلمای بیناموس یا تلفن اب تینیجا اوز ما معلم نشون بودم معلمای بیناموس سکی هستین. السلام علیکم شهروندان ولایت مختار کوهستان بدخشان و مخصوصا مرکزی آن شهر خاروخ. حادثه های روزهای آخری مرکزی ولایت کوهستان بدخشان و لطف کردن مدیر شعبه معارف ولایت ما آموزگاران ناحیه بخش ولایت ختلان را با قهر و غضب آورده طلب میکنیم که چنین حادثه های ننگین در تاریخ هنوز قریب ندیده باید هرچی تیزتر محکوم کرده شده جنایت کار. نه دوام شانه میمون. ما برای چی را نشان دادم گپ شانه لباس تنه همین را شما از یوتیوب یا که از دیگر جا بدرویم ببینین یا که دیگر معلوم شد لباس تنشه احوال او را دندانوشا یه بار نگاه کنین در هم کامera یک زبنای پس دادکو اویلی کش نمیرسه. ایگه پنمانه ایگه پیمومالی رحمون گفته است 700 سومون اویلی که معلم من دکازت کده میتونم میره شما دا امومالی رحمون با زبانش میگه که 700 سومون اویلی که مردم معلم. شاید یه نسکی نبیره امومالی رحمون از تمام لباسی در قیمت تر بسته برای که دالچی گبانه زکس میکنه میگیره میوره. یک روزه در اومدن رستوران رحمانوف شاید این معلم یک ساله آیله کش زیاد باشه یک بار شیشته خستنش و این معلم چی گفته استوده استی جنایت چی است که جو میدونی در کجا از جنایت یک بار رحم به خودش نکردگی انسان است. این همین قصال رحم به خودش کردگی انسان نیست. ما از این باید علم بیاموزیم. انسانی که خودش علم نداره انسانی علم داره اون مفکوره داره او سیاه از سفید فرق میکنه و این معلموی ما علم ندارن. اگر ایو علم میداشتن اینو سیاه را از سفید فرق میکردن یا میگفتن که بیس چی با فرزندیت فلان پول میگیره چی با نبیرایت فلان پول میگیره از کجا گیری چی با نبیرایت خونه و در ماشین اسپاش مغزی پیسته میخوره من زبنای پسته ندارم دهن ما بشون چی به اینه نمیگه ای اگر که میداشت در نیجه یگان عقل سواد ای حالی بر وقتی را فهمیده بود ما معلم وقتی کرتگاه تنه شبین شرفی گردن شبه بین ای گفتی همون گفت 1900 حضرت لیلین وقتی کار کردگیه که یا که 1800 ستالین ده همین شرفه گرفتگیه با همون آیلی که پولی SSSR گرفتگیه این شرفی کرتگاه تنه شد بعدی SSSR وایران شدن یه باقی چه لباس خریدگی نیست برای که شکم گیش نمیمونه. میفهمی؟ این معلم است با مورا این علم میته این معلمو 700 سومون اویلینگ میگیرن و یه موالي رحمون خودش تصدیق میکنه که معلمون 700 سومون اویلینگ میگیرن. این هست دوستوی عزیز درد جامعه این هست و هموطنوی عزیز من یک چی گفتنی هستم هر جایی که هستین هر که جا باشین فرق نداره دوستوی عزیزم من از تمام مردم بدخشان یک خواهش کردنی هستم و کوشش کنین از همین کلاهای شما گویم که بیشتر
ба Москва ва ба тамоми ҷо равон кунем то қадри имкон ва ҳар як инсоне ки имрӯз ба қазияи Бадахшон ба ҳолатҳое ки дар сари бародарони ман барои ман бародар ҳастанд бадахшониҳо ки омадагӣ аст ин ҳодисаҳо ва бетараф нест дар кӯчаҳо дар корхонааш дар ҳар ҷое ки мерава багем ки кӯлоҳи бадахшониро бояд дар сараш монда гардад. ӯ инсон ба нами эътироз нишон бита ки ман ҳам бадахшонӣ ҳастам. имрӯз ман ҳам бадахшонӣ ҳастам. ин қазияи Бадахшон танҳо аз Бадахшон нест. барои ҳамон дар кӯчаҳо дар корхонаҳое ки мегардем дар раҳрӯҳо ин аз фардо дар тамоми ҷо ман ба нами тоқи бадахшонӣ бигем ки ман мегардам дар кӯчаҳо ва ина бигем ҳамчун як эътироз қабул кунем барои хитон ки ба забон шумо гуфта наметонем ва хоҳиш кунем дар киҷое бошад ҷавонои Бадахшон иншоалло барои шуморо аз ин кӯлоҳе ки ба дасти модари бадахшониҳо духта шудагӣ аст, яъне ки ин нақшаҳо бигем ки нақшҳои зебое ки дар инҷа шумо мебинед, яъне ин нақшҳоро дастҳои модари бадахшонӣ гӯем ки нақшофарӣ карда духтагӣ аст ва ҳамон чизе ки дасти модари бадахшонӣ расидагӣ аст имрӯз болои сартон монед ҳамчун эътироз ки манам бадахшонӣ ҳастам. ман умедвор ҳастам ҷавонои Бадахшон ва апа хоҳар модарои Бадахшон дар киҷое боша барои шумо дастрас мекунад аз ин кӯлоҳ ва бигем ки меёра барои шуморо мета. ин нишонаи эътироз аст. ин нишонаи бетараф набудани шумо аст. ҳадди ақал шумо ки сухан карда наметонед. ман боварӣ дорам фардо тоқи Бадахшониро террорист мебирора Имом Али Раҳмон, не ки ба ҳар ҳол агар ки террористам бирора. пайғоми ман ба бародарои Бадахшон ва ба модарои Бадахшон аст ки алон ки моро ягон кас мешнава имрӯз фардо ва бас фардо ки мешнава дар Москва дар киҷое ки ҳаст Амрико Аврупо аз ҳамин кӯлоҳотон гӯем ки кӯшиш кунен равон кунен ва ҳар инсоне ки хоҳиши ин кӯлоҳро гирифтан дорад битенуш ятаи гӯем ҳамчун як эътироз ҳамчун як гӯем ки бетараф набудан ҳамчун ба дарди шумо шарик будан дар бари шумо будан ва ӯ ҳам хече эҳсоси бадахшонӣ кардан як кӯлоҳишон битен дар сарашон мона бигарда гӯем ки Имом Али Раҳмон фаҳма ки чӣ қадар инсон бетараф нест дар ғами Бадахшон ва анамон амакиҳое ки ҳастанд ки имрӯз тоқи бигем кӯлобии хидмона яъне минтақаи хатлони моро яъне ки унам бисёр як тоқиҳо модарои мо дастҳои зебои модари мо бигем ки меҳри модари мо дар нақши ун тоқиҳо гуландозӣ мекунанд мондан. имрӯз ман мегуфтам ки ҳамон тоқиҳотона дар хона як бор монда ва кӯлои Бадахшониро дар сар монед барое ки имрӯз ғам дард дар Бадахшон омадагӣ ҳаст ва ин нишонаи эътироз мешавад ки шумо ҳам бадахшонӣ ҳастед, яъне дарди Бадахшон ва дарди хонаи шумо ҳаст. ин чиза ба навин тоқирам пӯшидан метавонед ки шумо эътироз кунед нишон бидед. ман умедвор ҳастам ки бародарои Бадахшони мо ки ҳастанд ва ин имконията доранд аз ин кӯлоҳо гӯем намедонам 1000 донаи 2000 донаи 500 донаи 300 донаи гӯем ки ба шаҳрҳо ба тамоми ҷойҳо гӯем ки равон кунем ба гуногун шаҳрҳои вилоятҳои Россия ва ғайра ҷойҳо ва дар фейсбукотон ки имрӯз ё ки дар ютуб ки имрӯз ҳаст рафта истодааст ва як суроға монем кадоме ки мехоҳад имрӯз кӯлои Бадахшонӣ ба сар мона марҳамат биёя аз ҳамин фалон бозорда савдогар зиёд дорем мисол мебарем дар пешаш мемонед марҳамат рафта аз ҳамонҷа гирифта шумо метавонед дар сартон монед яъне ки бепул гуфта пулакиш нагирем ки намегирам мегирезам бепул гуфта ин нишонаи эътироз мешавад ва
من امیدوار هستم که هر یک انسانی که خودش بدخشانی احساس میکنه، این درد بدخشان درد خود احساس میکنه، او انسان حتما رفته از این کلاه گرفته و در بالای سرش میمونه. و در اروپا هم گوییم که در آلمان و در تمام جایهای اروپا گوییم که توجیکا هستند. از این هم از این فرصت استفاده برین. در امریکا هستند، در هر جا هستند، کوشش کنین از این کلاه با او انسان ها برسونین و این شب و روز باید در کوچه در همه جایی که میبروید این کلاه بدخشان باید در سر مونه که من امروز بدخشانی هستم، درد بدخشان درد من است. باید این چیزا ما و شما دل خطی باید وجود خطی باید احساس کنیم. میره باقی هموطنان عزیز سلامت سربلند باشید و همکی هم امیدوار هستم که اشتباه کردگی باشن میبروین، اشتباه خودشون با کلام میگیرن. یک ویدیوی دیگر مراجعتی دیگر که منظرت خواهی میکنن، مرد همون مردی هست که در اشتباهش اقرار میشود، نه اینکه اشتباهش تکرارا میکنه. دیگر یعنی که آخران توصیه ما کلاه بود، یعنی این کلاه بدخشانی. هموطنان عزیزم همتون بگیم سلامت سربلند باشین. اگر در گرد اطراف منطقهاتون باشه شما میتونین از همون برادرای بدخشان، خواهرها، اپا، چای بدخشان خواهش کنین که کلاه لازم است برای شما، حتما برای شما دسترس میکنه، میگیره، میاره. در یک مدت کوتاه با کلاه بدخشانی صورت گرفتن در فیسبوک هاتون، در دیگر چیزاتون همچون اعتراض کلاه بدخشانی قطعی عکس گرفته نشر کردن، فیسبوک ها را، یوتیوب همه جا را که توییتر، تیک توک همه را با کلاه بدخشانی پر کردن. امروز انمو هست نشانه اعتراض. خدا نگهبانتون باشه همتون عزیزم، سلامت و سربلند باشه.